जय श्री राम। जय हनुमान। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ মঙ্গলবার, মন থেকে একবার বলুন জয় বালাজি মহারাজের জয়। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, আজ হনুমানজির এই মন্ত্র মাত্র 5 মিনিট শ্রবণ করলেই পাবেন 4টি ফল। নাম্বার 1, রোগ মুক্তি। নাম্বার 2, শত্রুর বিনাশ। নাম্বার 3, অপার ধন প্রাপ্তি। নাম্বার 4, পাপ থেকে মুক্তি। প্রিয় ভক্তবৃন্দ, হনুমানজির এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী, কিছুদিন শ্রবণ করেই দেখুন আপনার ভাগ্যের চাকা ঘুরবেই। কারণ হনুমানজি স্বয়ং আপনাকে 10 দিক থেকে রক্ষা করবেন, কর্মক্ষেত্রে বাধা বিপত্তি দূর করবেন, হবে অপার ধন প্রাপ্তি। হনুমানজির আশীর্বাদে আপনি জটিল রোগ থেকে পাবেন মুক্তি। হনুমানজির এই মন্ত্রটি আপনি মনে ভক্তি ও বিশ্বাস রেখে যে কোনো সময় শ্রবণ করতে পারেন। তাহলে চলুন ভক্তি ভরে শ্রবণ করি শক্তিশালী হনুমান মন্ত্র। ওম নমঃ হনুমতে অঞ্জনীয়ায় মহাবলায় পবনন্দনায় রামদূতায় স্বাহা। 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 ওম নমঃ হনুমতে অঞ্জনীয়ায় মহাবলায় পবনন্দনায় রাম
रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते अंजनीयाय महाबलाय पवननन्दनाय 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 रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते
अंजनीयाय महाबलाय पवननन्दनाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते अंजनीयाय महाबलाय पवननन्दनाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते अंजनीयाय महाबलाय पवननन्दनाय रामदूताय स्वाहा। ॐ नमो हनुमते अंजनीयाय महाबलाय पवननन्दनाय रामदूताय स्वाहा।